With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. بیٹا پہلے جو ہم نے لیسن ڈیلیور کیا تھا دیٹ واز لیسن نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ٹالرنس آف دا رسول. اس کی فیڈ بیک آپ کو دیتا چلوں تو اس میں جو ایکٹیویٹی تھی جنرلی اسپیکنگ گرلس کا جو انٹرسٹ کا لیول ہے دیٹ از ایون ہائر دین کلاس 9. کلاس 9 کی بچیوں سے بھی اوپر گیا ہے گرلس کا, کلاس 8 کی جو گرلس ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ یو بیٹا, کیپ اٹ اپ. لیکن آن دا ادر سائڈ بوائز کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از ریئلی ہوپ لیس. وہ میں جلدی ہو سکتا ہے میں گروپ بھی ختم کر دوں. یو پیپل یو ڈونٹ کوپریٹ دیٹ مچ. ابھی ایسا ہے کہ اف وی ٹاک اباؤٹ پریویس لیسن تو پریویس لیسن میں جو ہماری لاسٹ ایکسرسائز تھی دیٹ واز ایف, چینج دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو. نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو. تو آپ گرلز میں سے جو میجارٹی ہے انہوں نے ایسا کیا کہ کسی نے کوئی نیگیٹو سینٹینسز جو ہے وہ لکھ دیے, کسی نے انٹروگیٹو کر دیے. نو, فرسٹ آف آل وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از انڈرسٹینڈ دا کوشچن. جو کوشچن ہوتا ہے اسی کے اندر آپ کا آنسر موجود ہوتا ہے, تو آپ نے کوشچن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر آنسر کی طرف موو کرنا ہے. اوور آل اٹ واز اے ونڈرفل اٹیمپٹ. بچیوں نے اسپیشلی گرلز نے بہت انٹرسٹ سے اس کو سالو کیا ہے اور فوری طور پہ کوئک فیڈ بیک. لیٹس موو ٹو چیپٹر نمبر 2, اے ڈائلاگ. ڈو یو نو دا امپورٹینس آف اے ڈائلاگ؟ یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ بک میں لکھا جائے, ہوم ورک دیا جائے اور آپ نے ایک ڈائلاگ جو ہے وہ فیبریکیٹ کر کے لکھ دینا ہے اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ. نو, بہت امپورٹنٹ ہے ڈائلاگ ہماری لائف میں. بے شمار پرابلمس, بے شمار مسائل کے حل کے لیے ڈائلاگ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور ڈائلاگ جو ہے انفیکٹ اٹس اے سارٹ آف ریزننگ, کہ آپ ڈفرینٹ ایشوز کو جو ویسے ریزالو نہیں ہو سکتے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہوتے ہیں. اور کمیونیکیشن جو ہے یہی ہے کہ اٹس ڈائلاگ. جو انٹریکشن کا بیسٹ موڈ ہے وہ فیس ٹو فیس ڈائلاگ ہوتا ہے اور اس میں بندہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. سو بیفور وی اسٹارٹ لیٹس لک ایٹ دا لرننگ آؤٹ کمس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن ان دس لیسن, اور اسی پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ میں نے ریڈ سے انڈر لائن کر دیا, ریڈ لائن سے, یہ ساری چیزیں جو آؤٹ کمز ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن the students will be able to use and understand present perfect tense. Number 1. 2. They'll be able to use has and have. Next, they'll be able to write a note of thanks. After that, what else can they do? They can make sentences. They can use adverbs. They can demonstrate the use of collective noun. So beta, before we commence the lesson, let's talk about the learning outcomes. The learning outcomes. تو learning outcomes میں جو سب سے پہلے چیز ہے that is present perfect tense. We have already taught you present perfect tense, so I would like to recapitulate a little. تو اس کی ریویژن کر لیتے ہیں یا اس کو ریکیپچولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھڈ آف فارمیشن جو ہے اس میں جو 3 قسم کے سینٹینسز ہیں. افرمیٹیو سینٹینس یعنی پازیٹیو سینٹینس, ہاؤ کین یو کنسٹرکٹ اے سینٹینس. سبجیکٹ پلس ہیز اور ہیو پلس پاسٹ پارٹیسپل دیٹ از تھرڈ فارم آف دا ورب plus object if required, and definitely you need to punctuate it, that is full stop. Then we move to negative sentences. If you want to construct a negative sentence, make a negative sentence, first of all subject plus has or have, then not, after that past participle, and then object, and definitely a full stop
is followed by the object. The last one is interrogative sentences. Here you need to take extra care in terms of punctuation. Okay, first of all, has or have according to the subject, means after that subject, then past participle, third form of the verb, then object, and for punctuation you need to put a question mark by the end. So let's talk about second one. It is note of thanks. You write a note of thanks and email to your friend, to your cousin, to your relative. Okay, so it is in fact informal piece of writing, गैर रस्मी. इसको अगर आप समझना चाहें तो आप, if you write an application to the principal of the school, that will be here, that will be formal piece of writing, means रस्मी. उसमें आपको जो अलकाबात और सारी चीज़ें हैं वो एक ख़ास पैटर्न है, उसी को फॉलो करना है. जबकि नोट ऑफ थैंक्स में आप गैर रस्मी तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा फ्रैंक स्टाइल होता है, जैसा कि नॉर्मली अपने कजन्स वगैरह को आप एड्रेस करते हैं. Let me explain the home task for you. If you keep the home task, the target in your mind, it will help you a lot in understanding the lesson. First of all, when you read out the dialogue at home after this lecture, you need to underline present perfect in the dialogue. What will you underline? Present perfect. Next one, in the activities, in the exercise, only you will do activity A, that is comprehension questions. Answer these questions and answer these questions in your neat notebook. आपने neat notebook में बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज से लिखना है. आपका जो तरीकाकार है लिखाई का, तर्ज तहरीर है, that should be very clear, very effective और रीडेबल होना चाहिए. टो राइटिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल हैंड राइटिंग चाहिए. तो इससे जो नेक्स्ट है हमारा वो है एडवर्ब. एडवर्ब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं इसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा. टू ऐड समथिंग मोर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स, common ending of adverb is ly, like sharply, smartly. So with adjective you add ly and it becomes adverb. Next is adverb of frequency, like always, sometimes, often, never, seldom, etc. Now pre-reading. In pre-reading we need to discuss what is a dialogue. Can we solve a problem by discussion? Yes, this is very important. ये ना सिर्फ आपको डायलॉग लिखने के लिए जो है वो पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसका असल जो पर्पस है दैट इज टू टीच यू रीजनिंग, कि आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, कौन से एटिकेट्स हैं जो आपको मद्देनजर रखने हैं. आपने बोलना भी है और दूसरे को सुनना भी है, तभी आप जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे. तो फैमिली मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, इंटरनेशनल मैटर्स, ये सारे जो है ये हल होते हैं किसकी मदद से? डायलॉग की मदद से. डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर इज द डायलॉग बिटवीन कासिम एंड हिज अंकल. सो लेट्स स्टार्ट इट. लिसन केयरफुली प्लीज. कासिम, अस्सलाम वालेकुम अंकल. अंकल, wa alaikum assalam. Where have you been, Qasim? We have met after a long time. Qasim, I've been to Saudi Arabia, uncle, and I've just come back. Uncle, why did you go to Saudi Arabia? Qasim, you know father is doing a job there and mother is there too. I went to see them, particularly my mother, because she is ill.
I would like to translate as well. कुछ बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी. अंकल वालेकुम अस्सलाम. Where have you been कासिम? कासिम तुम इतने अरसे से कहाँ थे, कहाँ गए थे? We have met after a long time. बड़े लंबे अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है. कासिम I have been to Saudi Arabia uncle. चाचा जान मैं सऊदी अरेबिया गया था. And I have just come back. और मैं अभी वापस आया हूँ. अंकल Why did you go to Saudi Arabia? आप सऊदी अरेबिया क्यों गए थे? Qasim, you know my father is doing a job there and my mother is there too. जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम वहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं और मेरी वालदा साहबा भी उनके साथ वहीं पे हैं. I went to see them. मैं उन्हें देखने गया, मिलने गया, particularly mother because she was ill. ख़ास तौर पे वालदा मोहतरमा को क्योंकि वो बीमार थी. अंकल I'm sorry to hear that. How is she now? मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ. How is she now? अब उनकी सेहत, अब उनके मिजाज कैसे हैं? कासिम She is fine अंकल. चाचा जान वो अब बहुत बेहतर हैं. Thank you. बहुत शुक्रिया. She has fully recovered. अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं. अंकल आई एम सॉरी टू हियर दैट. मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ. हाउ शी नाउ? अब उनके मिजाज कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है? कासिम शी इज़ फाइन अंकल. वो बहुत पहले से बेहतर हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड. अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं. अंकल योर स्कूल हियर हैज़ जस्ट री ओपनड आफ्टर वेकेशन. मैंने सुना है कि आपका स्कूल अभी अभी छुट्टियों के बाद खुला है. एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच. और मैं ये ख्याल नहीं करता कि आपने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया है. आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईजीली मेक अप योर डेफिशिएंसी इन योर स्टडीज़. और मैं ये ख्याल करता हूँ कि आप थोड़ी सी फालतू, थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश से अपनी पढ़ाई की इस कमी को पूरा कर सकते हो. कासिम नो अंकल आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन्स एंड आई नो आई हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड. नहीं चचा जान, मैंने यकीनन बहुत ज़्यादा खो दिया है, बहुत ज़्यादा अहम असबाक जो है वो ज़ाया कर दिए हैं. एंड आई नो आई हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड. और मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, कि मैंने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है, पहले से ही मेहनत करनी शुरू कर दी है. आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू. मैंने बाकायदगी से क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं और मेरे भाई ने मेरी मदद करना शुरू कर दी है. अंकल व्हेन आर योर एग्जाम्स स्टार्टिंग? कासिम कासिम तुम्हारे इम्तहानात कब शुरू हो रहे हैं? अंकल हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस? हैव यू फिनिश्ड इट? तो आपके साइंस के कोर्स के मुताल्लिक क्या है? हैव यू फिनिश्ड इट? क्या आपने इसे ख़त्म कर लिया है? क्या आप इसे ख़त्म कर चुके हो? कासिम वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स. हमने अपना साइंस का कोर्स तकरीबन ख़त्म कर लिया है. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट. सिर्फ चंद असबाक बाकी हैं. आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस. मैं साइंस के मुताल्लिक इतना परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स. मेरी असल परेशानी ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा असबाक जो है इंग्लिश और रियाजी के मिस कर दिए हैं. आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू. मैं ये इन दो मज़ामीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल पाता हूँ. एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू, और ये अहम भी हैं. बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स. लेकिन मैं खुश हूँ
کہ میرے بھائی نے ان مضامین میں میری مدد کرنا شروع کر دی ہے. My brother is a teacher. میرے بھائی ایک استاد ہیں, ایک معلم ہیں. You know, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. And he has taught these subjects for a number of years. اور وہ کئی سالوں سے یہ مضامین پڑھا چکے ہیں. Uncle, that's good. بہت اچھا بیٹا. I'm glad to know that your brother has thought it fit to help you immediately. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے بھائی نے بر وقت آپ کو فوری طور پہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دی ہے, مدد کرنے کا سوچا ہے. I know he is a good teacher. مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے معلم ہیں. What do you plan to do after your matriculation exam? آپ اپنے میٹرک کے امتحانات کے بعد کیا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں؟ قاسم, I have decided to go in for medicine if I get a good position. اگر میں اچھی پوزیشن لے لیتا ہوں تو میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. If however I don't get good marks, اگر خدا نخواستہ میں اچھے نمبر نہیں لیتا, I may go into business or agriculture. تو شاید میں تجارت یا زراعت کی طرف جاؤں. Uncle, whatever your plan for life or Qasim, your English has to be good. قاسم, تمہاری زندگی کے متعلق جو بھی منصوبے ہیں تمہاری انگلش اچھی ہونی چاہیے. We should know that English has become an international language and the language of science and technology. یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ انگلش ایک بین الاقوامی سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن چکی ہے. قاسم, You are very right, uncle. چچا جان, آپ درست فرما رہے ہیں. I'll keep that in mind. میں اسے ذہن نشی کروں گا, اپنے ذہن میں رکھوں گا. My school van has come and I must go now. اللہ حافظ. میری اسکول کی گاڑی آ چکی ہے اور اب مجھے جانا چاہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. This is the end of the dialogue. اور آپ کو پیٹرن کا اندازہ ہو گیا ہوگا. Glossary. Deficiency, lacking something, shortcomings, کسی چیز کی کمی ہونا. Has thought it fit, has thought it proper, بہت اچھا سوچنا. Go in for, to choose something as one's career. Particularly, especially. Recovered, to get back one's health, صحت یاب ہونا. Extra, more than or beyond what is usual. Finish, to come to an end, the way we have finished the dialogue. یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی بیٹا. That will be home task for you, assignment. آپ نے اس کو اپنی نیڈس نوٹ بک میں کرنا ہے. ایکٹیویٹیز پارٹ A. Answer these questions. 1. Why did Qasim go to Saudi Arabia? 2. Why did Qasim come back from Saudi Arabia? 3. What two subjects does Qasim find tough? 4. What has Qasim decided to do after his studies? 5. Why does Qasim's uncle think that our English has to be good? Beta, this is the end of today's lecture. آپ کو جو ہوم ٹاسک دیا ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. یہ میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں. یہ ہوم ٹاسک ہے. آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ کو انڈر لائن کرنا ہے ڈائلاگ میں, اور یہ جو کمپریہنشن کوشچنز ہیں ایکٹیویٹی میں پارٹ A, اس کو سالو کرنا ہے نیٹ نوٹ بک میں. وش یو گڈ لک. اسٹے بلیسڈ.